तूफान था कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 दिन हो चुके थे, लेकिन मुसलसल तूफान आए ही जा रहा था। बारिशों में भी हरगिज़ कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा था। हर लम्हे के साथ बारिश और तेज़ी से बरसती जा रही थी। मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। दोपहर के वक्त भी रात का समा रहता था, कुछ दिखाई नहीं देता था। गांव के तमाम लोग अपने घरों में महदूद थे। ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। यूँ लग रहा था जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है। ऐसे में मैं अपनी झोपड़ी में बैठी सर्दी से कांप रही थी। तेज़ तूफ़ान की वजह से मेरी झोपड़ी का बुरा हाल हो चुका था। बारिश पूरे सामान को भिगो रही थी। मैं भी बारिश से भीगी एक कोने में थर थर कांप रही थी। गांव का कोई शख्स मेरी मदद को आगे नहीं आ रहा था। वो सब अपने ईंटों के पक्के मकानों में बैठे चुपचाप बाहर आते तूफ़ान को देख रहे थे। सब जानते थे कि मैं एक झोपड़ी में रहती हूँ और ऐसे हालात में मुझे मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद मेरे हमसायों, मेरे आस पड़ोस के लोगों में से किसी एक ने भी मेरी मदद करने की कोशिश तक नहीं की। रात के 11 बज रहे थे और कुत्ते बहुत ही तेज़ी से भौंक रहे थे। उनकी आवाज़ें बार बार मुझे सन्नाटे में खौफ का एहसास दिला रही थी। डर लग रहा था कि कहीं जंगली कुत्ते दौड़ते हुए और गुर्राते हुए आकर मेरी झोपड़ी में ना घुस जाएं और मुझे चीर फाड़ ना खाएं। रात के वक्त तो गीदड़ भी निकल आते थे। हर तरह का जंगली जानवर पास के जंगल में मौजूद था। कोई भी मुझ पर हमला कर सकता था, मगर आजकल इंसानों के दिलों में शायद रहम नाम की कोई भी चीज़ बाकी ही नहीं थी। बस हर इंसान को अपने आप को महफूज रखने की पड़ी रहती थी। अगर चाहते तो मेरे हमसाए आकर मुझे अपने घर में रख सकते थे, लेकिन किसी एक ने भी आकर एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। यहाँ तक कि जब तूफ़ान शिद्दत इख्तियार कर गया और मैं मजबूर होकर अपनी खुददारी को एक साइड पर रख कर खुद चलकर उन लोगों के दरवाज़ों पर गई और कहा कि मुझे पनाह दे दें। मेरी झोपड़ी भीग चुकी है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे पास कोई जगह बची ही नहीं है, पूरी भीग चुकी हूँ, सर्दी से कहीं मर न जाऊँ, 2-3 दिन के लिए मुझे रख लें, आपके लिए मुसीबत नहीं बनूंगी। लेकिन उन लोगों ने मेरी मुंह पर दरवाजे को बंद कर दिया और मेरी एक न मानी और कहा कि हमारे घर में जगह नहीं है, तुम झोपड़ी की रहने वाली हो, तुम्हें हम अपने घर में आखिर क्यों रखें। उनकी ये बेहिसी देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं रोते रोते दोबारा अपनी पानी से भरी झोपड़ी में आकर बैठ गई। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे मैं गरमाइश यानी गर्मी हासिल कर पाती, और तूफ़ान पहले से भी ज़्यादा तेज़ होता जा रहा था। फिर हवा इतनी तेज़ चली कि मेरी झोपड़ी उड़कर वहाँ से कहीं और चली गई। हवा मेरी झोपड़ी को भी उड़ाकर ले गई। मेरे पास तो अब सर ढकने को छत भी मयस्सर न थी। खुले आसमान तले बेबस और तन्हा बैठी थी। आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि कोई आए और मेरी मदद कर दे। मैं दुआ कर ही रही थी कि ए अल्लाह, इन बेहिस गांव वालों के दिलों में मेरे लिए थोड़ा सा रहम डाल दे, ताकि कोई आकर मुझे पनाह दे दे, अपने घर में पनाह दे दे। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा इंसान ही नहीं था जो मुझे अपने घर में रखने को तैयार हो। वहीं बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि मज़ार के करीब एक छोटा सा मकान बना हुआ है। वो मकान काफ़ी पुराना था और वहाँ कोई नहीं रहता था। मैं रात के अंधेरे में तूफ़ान की शिद्दत का सामना करती एहतियाती से कदम रखती उस मकान की तरफ बढ़ी जहाँ पर मुझे जाना था। मकान की तरफ बढ़ने लग गई। मेरे हाथ में एक लालटेन थी जो किसी भी वक्त बुझ सकती थी, क्योंकि उसमें मौजूद तेल बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला था। मेरे पास कोई लकड़ियाँ भी नहीं थी जिन्हें मैं जला सकूं, क्योंकि सारी लकड़ियाँ गीली हो चुकी थी। मुझे किसी भी तरह जल्द से जल्द उस मकाम तक पहुँचना था। एक बार मैं उस मकाम में पहुँच जाऊँगी तो आगे सोच सकती थी कि अब मुझे क्या करना है। वैसे भी सारी ज़िंदगी अकेली रहती आई थी। हर मुश्किल से मैं अकेली ही सामना कर रही थी। कोई यारो मददगार न था सिवाय अल्लाह के। मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं थी कि मैं झोपड़ी में रहती हूँ। इस मुश्किल से भी मैं ज़रूर बाहर निकल आऊँगी, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी। मैं तेज़ी से मज़ार की तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी रास्ते में ज़ोरदार हवा का झोंका आया और मेरे हाथ में मौजूद लालटेन दूर जाकर गिर गई। अब रोशनी का भी कोई मेरे पास सरमाया न था। ज़रिया भी ख़त्म हो चुका था रोशनी का।
مجھے خود ہی ناپ تول کر قدم آگے بڑھا کر جانا تھا۔ اس راستے میں سانپ اور دیگر زہریلے جانور بھی موجود ہوتے تھے، کوئی بھی مجھے کاٹ سکتا تھا، مگر اگر یہاں پر ٹھہری رہتی تو یہاں بھی میری زندگی خطرے میں تھی۔ میں تیز قدموں سے بھاگتے بھاگتے اس مزار کے قریب پہنچ ہی گئی۔ مزار کی آدھی سیڑھیاں بارش کے پانی سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس مکان کی طرف نگاہ کی تو آج بھی وہ ویسے ہی پرسکون خالی تھا۔ میں چپ چاپ اس مکان کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دروازہ آدھا کھلا پڑا تھا۔ مجھے ایک پل کو لگا شاید اندر کوئی موجود ہو، لیکن کسی کی آہٹ تو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس اندھیرے مکان میں قدم رکھا اور دروازہ بند کر کے مڑ گئی۔ جیسے ہی مڑی تو دیکھا اس چھوٹے سے مکان میں جگہ جگہ لالٹینیں رکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے روشنی کا انتظام یہاں کس نے کیا تھا۔ مکان کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے گرمائش کا احساس ہوا تو چند پل کو سکون ملا۔ اتنی دیر بعد میں نے گرمائش محسوس کی تھی۔ دروازے میں نے اندر سے اچھے سے بند کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی جنگلی جانور یہاں کا رخ نہ کر پائے۔ چند پل تو مجھے سکون ملا، لیکن پھر میں نے مکان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس خالی مکان میں اکیلے رہنا بالکل ٹھیک نہیں تھا، وہ بھی رات کے اس پہر میں۔ اس بات کا اندازہ مجھے اچھے سے تھا۔ لوگ اس مکان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں بھوت پریتوں کا بسیرا ہے، جو بھی اس گھر میں رہتا ہے یہاں کے بھوت اسے بھگا دیتے ہیں۔ میں لوگوں کی ان باتوں پر کبھی بھی یقین نہیں کرتی تھی، لیکن اب اس مکان میں رات کے اس پہر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ساری دیواریں مجھ پر زور زور سے ہنس رہی ہیں یا کوئی کسی کونے میں کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی میں دبک کر دیوار کے ساتھ لگ پر بیٹھ گئی۔ تنہا رات، خالی مکان اور آس پاس کسی کے ہونے کا احساس کسی بھی انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی بیٹھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے یہاں آ کر کہیں غلطی تو نہیں کر دی۔ تبھی مجھے سامنے والی دیوار پر کسی کی پرچھائی نظر آئی۔ میرے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میری سانس میں سانس واپس آئی، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ لوگوں کی باتیں بالکل ٹھیک ہی تھی، یہاں کوئی بھوت پریت رہتا ہے۔ لیکن یہ سایہ تو ایک انسان کا تھا، مگر وہ آدمی یہاں کیا کر رہا تھا؟ ہو سکتا ہے یہاں رہتا ہو یا پھر پناہ لینے کے لیے میری طرح وہ بھی آیا ہو۔ میں جھٹک کر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، پریشان مت ہو، تم یہاں پر بیٹھ سکتی ہو۔ دراصل میں مسافر ہوں اور یہاں سے گزر رہا تھا، طوفان کی شدت کا سامنا نہ کر پایا اور یہ مکان مجھے نظر آیا تو اس مکان کے اندر آ کر میں نے پناہ لے لی۔ لالٹین میں نے ہی جلائی تھی تاکہ روشنی اور گرمائش دونوں کا انتظام ہو سکے۔ میں اندر کمرے میں گیا ہوا تھا تاکہ کوئی بستر وغیرہ ڈھونڈ سکوں، لیکن یہاں تو کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ لگتا ہے سالوں سے یہاں پر کوئی نہیں آیا۔ اس نوجوان کی بات سن کر میں نے بھی تھوڑی چین کی سانس لی۔ اس کی آئے گی سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔